Class, count 1 to 3. Guys, count down. 1, 2, 3. Sam. 4. Group 2 members, Hala. stand up. Sa kanila yung Hala, matatalino. unfair. Mga unfair, puro sila top. Labot kaya ako. Sequence of numbers. Ano yun? Numbers. Precious, patabingin na sulat mo. Numbers. Nakapapuntang heaven. Ako na bahala guys, kaya ko na to. Sure ka? Tama ba to? Check nyo nga sa Wait, check Google. nyo daw. Retry. Pre, si ma'am. Arithmetic. Ano yung mga gagawin? Chill na lang kayo dyan ako na. Okay. Class, 5 minutes. Hala, 5 minutes na lang daw. Hala, wait lang! Kayo na lang kayo magsulat. 5 minutes na lang. 5 minutes? Tumulang naman kasi kayo. Lo! Grabe, talino mo, pre. Got it. 15 is the answer. Be, walang 15 sa choices. 2 minutes. Hala, dali 2 minutes na lang. Guys, may iba pa bang marker? Wala ng tinta. Hoy, sino may marker? Pak, rich kid. Sana all. Buti pa si Andre, may ambag. Aray! Sino may band paper? May-ari ka ba ng NBS? True, nakita ko yun si Andre nag-shopping kapon sa National Bookstore kasi aside sa sulit na, quality pa yung mga products pang balik eskwela. Wow, balik saya, balik eskwela, balik National Bookstore na. Te, balik ka na din sa pagsulat. Wala na tayong time. And that's it for our report, ma'am. Very good, Group 1. Okay, no more questions? Question. Hala. This question is not for the reporter, pero para sa'yo, Sam.